अधिक भिड़ होता है वर्ष टे कम भिड़ कारण जय जगन्नाथ सांगने जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार मु राहुल स्वागत कर आउ गोटे बढ़िया फ्रेश वीडियो टी जमी आज जानते समस्त आज हूँ रथजात्रा आज सकाल टे ब्लॉग स्टार्ट करने दिन दीपर आज दिन दीपर टू ब्लॉग स्टार्ट होची चलो आज वीडियो कंटिन्यू करवा देखिए रथजात्रा केमती कौन हो सकाल पूर्व तो ब्लॉग स्टार्ट करते भल होता गोटे किसी व्यक्तिगत काम ब्लॉग स्टार्ट कर पार नी चलो ए ब्लॉग टाक स्टार्ट करदे कंटिन्यू करवा जब ब्लॉग नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब निहाती कर देते चलो ए टीवी आम दूसरी आज रथजात्रा मैंने आम सकाल पूर्व टीवी पूरा पूरी खोला ही अच्छी एत पर्यंत चली केवल रथजात्रा विषय जो जहाँ भी दूसरे आम गोटे गोटे देखुचे सकाल पूर्व टीवी आम अन हो जगन्नाथ पहंडी विजय हो जगन्नाथ पहंडी विजय हो जगन्नाथ पहंडी विजय चलती रथजात्रा ये गोटे जिन भल लगे जे जो एंकरिंग जो कमेंट्री जो करती गुड़ा मानते सब मस्त लगे मन पूरा मुग्ध हो शुणी पूरा मस्त लगे टाया बुलाऊ टाया बुलाऊ कौच मैंने झुली झुली चलते भगवान मंदिर तो एवं बाहर झुली झुलिका झुली झुलिका तू आसिला परे परे ए छुटिया हृदय रे एते सारा अनुभूति कहिले न सरे खाली आलू पानी भल लगे ना गीत कुकुर गाइब आ सिंह तो गाइब तो फरक नहीं ना सॉरी कुकुर नहीं बजे निजर कुआ 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 गाइबा ये गीतटा तू आसला पर जो डालुआ पक गीतटा जो से गीत सहित आम लाइफ बहुत सारा मैचिंग मो लाइफ कौन थी रूबी आसला पर कौन है मु जानची बाप रे गोपालपुर एथर केते भिड़ टाणी की बोली प्रभु लाइन पड़े आसला
मेड जाओ ना बुल्ले जाओ ଆଣିଲ ଆଉ ଟାଣିବ ନା ଏ ଘରୁ ନାଇଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ଭିଡ଼ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରଥ ହେଇଗଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆର ସବୁ ବଡ଼ ଦେଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଦହି ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଦହି ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ଏବେ ଗୁଲେଇ ମଝିରେ ରହିଲା ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ରହିବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ଦେବେ ନଡ଼ିଆ ଦେବେ ମାନେ ଯାହା ଯିଏ ଯାହା ଦେଇପାରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରଥ ରହିବ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ରହିବ ଦୌଡ଼ି ପୁରା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଳତି ଫାଳତି ହେବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚାଲିବ ଆଉ ମଣ୍ଟିକ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଚାଲିବ रथ टणा तो है भाई ता चप्पल छिड़ी एत चूर टाणी नहीं गले जिते ता चप्पल छिड़ी से चलती आउ रथ टाणी होने जूता गोटे किणद किणदे घर को जीवा देखी चल कि गोबर माड़ चली खाली पादरे बड़ा दांडे चली खाली पादरे
ଯାଉ ଗୋପାଳପୁର ତ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ବି ଦିଆଉ ଦେଖିବା ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଦେଖି ଟିକେ ଆସିବା ଆଉ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପ୍ରିୟ ଆଳତୀ ପ୍ରିୟ ଖାଲି ଆଳତୀ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ବଡ଼ ଦେଉଳର ଠାକୁର। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଗରିବଙ୍କର ଆଜି ସେ ଜଣେ ଲୀଳା ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଲୀଳା ସବୁ ଲୀଳା ଆଜି ଭକ୍ତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଆଜି ନମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖଦ ଦାୟରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ରଥ ରହିବା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାପ କଣ ହବ ନା ପାପ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ପାପ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ, କୁଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ଆମ ମନରେ ସୁଭାବନା ଆସିବ। ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରା ପଛକୁ ପଳାନ୍ତୁ କାରଣ ପଛରେ ଆମର କଉମାନେ ଭୋଗ ପାଇ ହାତ ତ ଟେକୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭାଇମାନେ ହାତ ଟେକି ଟେକୁନାହାନ୍ତି ମନ ତତ୍ପରେ ଖେଳିଯିବ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରହିବ ରହିବ ଆରେ ଥରେ ଆପଣମାନେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ ଥରେ ହାତ ହରିବଲ 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 ଓମ୍ ହରି କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ରଥ ଟଣା ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଟିକେ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଯିବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। तो ओके साथ आज भिडियो को एंड करदे। भिडियो केमती लगे कमेंट निहाती जनइबे से प्रसाद पाई सारी आसिकी लुडु फुडु खेल सारिकी आस रात शोवाई ब्लॉग एंड करवा। तार आउट कथा आज रूबी जो नाली शाढ़ीटा पिंधि है कि सहीटा मुझे जस्ट गोटे छोटिया 10-12 सेकेंड गोटे भिडियो कर पकई इंस्टा जे रूबी आज ये जो शाढ़ीटा पिंधि बहुत सारा लोक मैंने भिडियो देखी थे यही शाढ़ी पर कौ गीत रिल्स कले मानव तो एत सारा कमेंट माने मुझे गोपालपुर तुम देख न सब कमेंट तुम देखी गोपालपुर खाली मु पे करी गोटे जगह पे करी फोनटा डाटा ऑन कर टांग 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 मेसेज पर मेसेज मेसेज एत मेसेज भाई मैंने मतलब से दुकानी वाला कह तुम किस तुम एमती कर तुम एत मेसेज आईला माने ना ना एठी जो आइसक्रीम दुकान पाखे पे मैंने खाली डाटा ऑन कर 10 मिनट छिड़ा हेली तापर जाए पे कली एत मेसेज एत सारा नोटिफिकेशन आसला। तो लोक केते कौन कमेंट कर नाली शाढ़ी को लेकिन किए लिखी नुआ जो फिल्म पावर रे जो नाली शाढ़ी बाबूसान गीतटा केते प्रकार गीत नाली टुकु टुकु साधव बो कणे कणे जाऊ जब नाली शाढ़ी पिंधि जाऊ कणे चाऊ नाली फरक पाली देखी स्टाइली से गीतटा नाली शाढ़ी को लेकिन जिते प्रकार गीत अच्छे नाली को लेकिन जिते प्रकार गीत अच्छी नाली टिकली हो नाली सिंदूर हो नाली शाढ़ी हो नाली जहाँ भी हो लेकिन एत सारा कमेंट कर भल लगे जे लोक माइंड रे एबे भी पुराना स्मृति माने पुराना गीत गुड़िक पुराना स्मृति गुड़िक एबे भी छापी अच्छी जोटा से जहाँ मो वीडियो माध्यम लोक
ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଥଟ୍ କରିପାରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି। ପୁରୁଣା ଗୀତ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ନିହାତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି। ଯାହା ହଉ ତାପରେ ଆଜି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ଆଉ ତାପରେ ରୁବିଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଥ ଟଣା ନା? ହଁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଯେମିତି ରୁବିଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଥ ଟଣା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୁବି ରଥ ଟାଣିଲେ, କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆମର ସେଠି କେମିତି ଯାହା କହ ନା, ଆମର ସେଠି ପତିପୁର ବଡ଼ପ୍ରଦେଶ ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ପୁଣି ସେଠି ଅଛି କେତେ ବାଟ ତାଙ୍କ ରଥ ଟାଣନ୍ତି ବରିପଦାରେ। ଆମେ ସେ ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେଉଠୁ ସବୁ ରଥ ରଥ ଯେ ଟାଣନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିନ ଆଚ୍ଛା ରୁବିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଥ ଟଣା ଚଢେଇ ଦିଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢନ୍ତି। ମାନେ ମୋରି ଭାଗ ଯେ ରୁବିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଆଜି ରଥ ଟାଣିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ରହିଲୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟାଟା ବାय ବାय, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।